dito makita tong lingin. Mama Mia, wala pa ko daw man og yaw ba, ana ka dira. Oh, wag ka namang OA. And yes. Umaga na si Granny, Granny in here. Madir, she batut. Don't think about it, just move your body. Listen to Maayong hapon sa tanan, so karon nagbalik na sa Granny chapter 2. Ha? Tama ba? Chapter 2. Ay, gani. So, let's go, guys. Say nagbalik na sa Granny chapter 2. Kaya wala tayo lingaw and Jess. I'm torturing now with Granny and Jess. Kita may escape mo, torture na ta. Ginara ta nila. And yes, please like, follow, and subscribe to my channel. It's Churikatla7 and Jazz. Untay, subscribe ko ninyo. Maawa naman kayo sa akin. Ay! So, unta guys, subscribe ko kay bago pa ni nga ano guys. Nga ano, first content pa na ko ni sa Granny, no? And yes, untay, follow na nga. Mag-follow unta sa ako, no? Kaya naman ko i-post isa, kasula pa to, kinahurot akong load and yes. So, magsuguro tayo. Dila na ta mag-istorya kay Bola na kay Kuba pa. So, let's go. Sama na to ah. Easy ba? Easy ta? Practice wa man sa Granny, ana. Ay, kabalo na ka. Mag-hard ta. So, let's go into the Kachira Amachu. Char na Japanese ba to? Korean o sa gidira na, oy. Wala kasi bayot, ay. And yes. So, this is my first content in Granny 2. And yes, I'm new digital game creator and here. So, karon first content ako nino. So, magdugay ta anig dinula. Yes, so let's go. Ay na sige gistorya dira bayot. Okay, baho ka kay kag baba. And yes, let's go. Ay, resume na nato day. Ano siya? Oh. Para dito makita tong lingin. Mama Mia, wala pa ko daw man og yaw ba, ana ka dira. Oh, wag ka namang OA. Matchuro kan sila. Ay, OA. Naging OA ba naman to si Bayu? Tag Japanese or Japanese or North Japanese. Ay. Si Grandpa pa jud akong naano pa and yes. Bulikat tining dako guys. Amot unsaon na ning tiguwangan eh. Opa pa gani, gahi pa jud ulo. Naba day humok ka ulo. Ay kanang bata pa oh, humok ka ulo. Mindset pod mo no, intaw na ruhoy, mamatay jud ani ron. Wala na siguro na ta. I think yes. We need to go and up or and down. Stop. And yes. Umaga na si Granny. Granny in here. Madir. She batutu tabala talate. Imin! Dagan. Nanima ko. Hello, wow. In fairness, gwapo ko siya doy. And yes, so, baka siya baba doy. At sige ko andriye, kay bawo kay kag baba doy, di ko ganahan ni mo doy. Bawo jud kay kag baba doy, saan doy. Diba? Gaino easy person, wala ka kita. Amen. Nabeda ko ato diri. Magana. Kabulok na jud aning Granny. Imbis kang unsaon. Hala. Pak ganern asa to siya. Tuara. Nanimahong burikat. Huwag kang ganyan, doy. Hindi
Di ako mabaho day ha. Oh. Tuara. Yung tiguang. Imin! Nasigran pa! Nasigran pa! Umaga, umaga. This is my first content in Granny. Yeah. Wala pa mo ko video sa Granny. So, kanisa ta. Oh my God. Grandpa, where are you? I'm here and Jazz. Naong igot, ang igot. Ito, aduta. Let's go to the other side. Ma'am! Ma'am! Na, si Granny! Maga. Hello, Granny. You're so pathetic. Hard ba yan siya, guys, no? Ginoon ko, Lord. Pasayluan lang ko, Lord. Amen. Sakbo ko po. Tabangin ko, Lord. Tabangin ko. Oh my gosh. Dito na ta. Kung naglagot ko aring Granny ha. Na. Bustak ta ning cellphone. And yeah. Tabangi ko, Lord. So okay. Ay, kabalo na ko ato. Magpaipit aning Granny. Nga, oy, ipit man ta ani bay. Amen. I think na adyo si Grandpa dito arang burikat. Naglag akong cellphone. Magad. Dagan. And yes. Dagan. Buta. Butahon ang person. Buta kay ka. Okay, so bang. Uy, day, Maritos. Okay, ikat, day. Ikat ni mo, day. Baho, day. Ipagsigigin, anak, day. Kaya di baya ko. Diyos nun, baya kong dako, day. Pasig mahimo kong demonyo.